हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ मु राहुल मु कंढी आपण मानक स्वागत करछु गोटे फ्रेश वाला वीडियो को। तो सांग माने आज चैलेंज अच्छी आमे सब बेले भात रुटी फुटी खाई बोरिंग हो गलुनी। आज किसी फास्ट फूड ऊपर किसी आइटम आसी चैलेंज अच्छे आज मोमो सहित चाउमिन रो ठीक अछि। मोर मोमो फेवरेट कंडे चाउमिन फेवरेट तो कंडे कहला खाली मोमो हबने गोटे चाउमिन भी हो तो डबल आइटम ऊपर चैलेंज ठीक अछि। तो जमा भी लेट करिया नहीं जल्दी जल्दी जीवा चैलेंज ऊपर को पनिशमेंट भी आगु अच्छी जमा जातु नहीं। आज पनिशमेंट निश्चित देखिए किसी अलग अच्छे आज कंडे भाभी देजी से आज हार बोली माने मन रे टिके कॉन्फिडेंस नहीं मु जीतबी बोली खाली मु तो कहली मु जीतबी हौ चैलेंज ऊपर गले जना पड़ियो तो जीतबो कि हारिबो। तो सांग माने जल्दी जल्दी जीवा चैलेंज को चलंतु माने चैलेंज पछरे आसी पहुंचै छी मोमो देखि परथुई केते टेस्टी टेस्टी मोमोस ता सहित तार सॉक्स हम सहित पड़े आछि चाउमिन देखि दियंतु ता केमिते तो जल्दी जल्दी जमा भी लेट करबिनी मो मोमो को देखि मो पाट नाल माने टेस्ट कर दउ गोटे ना ना एटा हेला बरे ठीक अच्छे सामने जमा भी लेट करिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करिया रेडी। कभी खानु Stop. Guys, punishment के लिए ready? माने प्रबल गरम होगी फैन तो लगे होने तांगा साउंड एता आवाज भी आछन फाइनली छोटा हारी गला पनिशमेंट हो मैं हेल्प कर दोती काले इटा खरेन तो सज्जो हरे तो साइज ना आ खाइला बरो तो सामाने जमा भी लेट कर दिया पनिशमेंट सेक्शन को रेडी। तो सांग माने आमे ऐसी पहुंचले पनिशमेंट राउंड रे ए छुआटा केते हारी होय कुटी बगे सब बेले हारिला एथरे वीडियो रे कोन कहबो ना फास्ट मु हरई की उपाडी देम हारिला परे मुंडा कने तो सांग माने जल्दी जल्दी आज पनिशमेंट है चाहा पत्ती
କଣ୍ଡେଇ ଖାଇବ ଆଜି ଚାହା ପତି। ଏକାଥରେ ଆଙ୍କରୁ ପାଟିରେ ଢାଳିବୁ। କାଇଁ ଦି ଥର କରିକି ଖାଇଲେ ନା କଣ? 2 ଥର ନୁହଁ, ଥର করে ପାଟିରେ ଆଁ କରିବୁ ଢାଳିବୁ। ଆଜି ଚା ହବ ପାଟିରେ। ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ହଁ କାହିଁ କାଟା ଦେବେ ନା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ନା? ଚିନି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଅମୁଲ ଯୋଉ ଚା ହେଲା ନା ବେଶୀ ଚା ଫା କରନା, ଏରା ଭିତରେ ଚା ଫା ନା ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଢକୁନ ନା ଯାଉନି କି? ଢୋକ 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 ତାକୁ। ପାଣ୍ଠି ଦରକାର କି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏଇ ଛୁଆଟା କେତେ ହାରି ହବ କୁଟି ପକେଇଛୁ। ସବୁବେଳେ ହାରିଲା। ଏଇଥିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ହରେଇକି ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ହାରିଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡା କେମିତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା ଚାହା ପତି। କଣ୍ଡେଇ ଖାଇବ ଆଜି ଚାହା ପତି। ଏକାଥରେ ଆଙ୍କରୁ ପାଟିରେ ଢାଳିବୁ। କାଇଁ ଦି ଥର କରିକି ଖାଇଲେ ନା କଣ? 2 ଥର ନୁହଁ, ଥର করে ପାଟିରେ ଆଁ କରିବୁ ଢାଳିବୁ। ଆଜି ଚା ହବ ପାଟିରେ। ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ହଁ କାହିଁ କାଟା ଦେବେ ନା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ନା? ଚିନି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଅମୁଲ ଯୋଉ ଚା ହେଲା ନା ବେଶୀ ଚା ଫା କରନା, ଏରା ଭିତରେ ଚା ଫା ନା ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଢକୁନ ନା ଯାଉନି କି? ଢୋକ 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 ତାକୁ। ପାଣ୍ଠି ଦରକାର କି? ଇଏ କ'ଣ? ଢୋକିବ ଢୋକିବ ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ। ଢୋକି ପକା ସେମ୍ ଶୁଖିଲା ଢୋକ। ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଢୋକ ଢୋକ ଢୋକୁନ। ଦାନ୍ତର ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି କ'ଣ ହନୁମାନ କି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଦେଖେ ଦେ ସରିଗଲା। ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମତେ ମୋ ଭାଇ କନ୍ଦଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ୍ଡେଇ କଥା ମାନିକି ଟିକେ କହିଦେବେ ଆଉ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।